اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا كريم. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معاند الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim walladzi hadana li tariqihil qawim wa faqqahana fi dinihil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tusiluna ila jannatin na'im wa takunu sababan lin nazari liwajhihil karim. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyyur raufur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang sangat baik ini, pertama saya mengajak untuk diri saya sendiri juga kepada para jamaah semuanya agar kita senantiasa berusaha meningkatkan kualitas ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan semua yang dilarangnya, didasari dengan ikhlas, ridho dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita diberikan keselamatan dalam menjalani hidup di dunia ini dan juga diberikan keselamatan kelak di akhirat. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita juga meningkatkan kualitas syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya, terutama nikmat iman, nikmat diberikan kesempatan kepada kita untuk belajar agama, memahami agama dan mengamalkan ajaran-ajaran agama dalam kehidupan kita sehari-hari. Nikmat agama ini hanya diberikan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah dan diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dapat kita pahami dari hadis pertama yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla yu'tin nasa yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'tid dina illa liman ahabba faman a'tahu Allahu dina faqad ahabbahu. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memberikan dunia kepada siapa saja, baik yang dia cintai ataupun yang tidak dia cintai. Sedangkan Allah memberikan nikmat agama hanya kepada yang dicintainya. Dan barang siapa yang diberi agama oleh Allah,
maka Allah telah mencintainya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka ia akan dipahamkan oleh Allah dalam perkara agama. Hadis ini muttafaq alaih, atau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak sedikit manusia yang menyangka bahwa apabila seseorang diberi kelapangan dalam perkara dunia, diberi kenikmatan harta yang melimpah, dia merasa bahwa dirinya telah dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, ketika ia disempitkan dalam urusan dunianya, ia merasa tidak dicintai dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sangkaan yang tidak benar. Karena kecintaan Allah kepada seorang hamba tidak dapat diukur dengan luas atau sempitnya kenikmatan dunia yang diberikan kepada hamba tersebut. Karena Allah memberikan karunia dunia ini kepada siapapun, baik yang dicintainya maupun yang tidak dicintainya. Sangkaan sebagian besar manusia tersebut dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Fajr ayat 15 sampai ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla bal la tukrimunal yatim. Adapun manusia, apabila Tuhannya menguji lalu dia dimuliakan dan diberi kesenangan olehnya, maka dia akan berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Adapun apabila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinakanku. Sekali-kali tidak demikian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maksud dari ayat ini adalah bahwa tidak setiap orang yang diberi nikmat dan diluaskan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala berarti dia telah dimuliakan oleh Allah. Dan sebaliknya, tidak semua orang yang diuji oleh Allah dan disempitkan rizkinya berarti dia dihinakan oleh Allah. Namun yang benar adalah Allah menguji seseorang dengan kenikmatan dan Allah memuliakan orang yang lainnya dengan ujian. Nikmat dunia diberikan oleh Allah kepada siapapun yang dikehendakinya, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Namun ini tidak berarti bahwa nikmat dunia itu bukan merupakan nikmat yang baik. Tentu saja nikmat harta, nikmat dunia yang diberikan oleh Allah ini akan menjadi nikmat yang sempurna jika yang menerima nikmat harta dunia ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan hartanya ia dapat menggunakan sebagai wasilah dalam berjuang di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan hartanya ini pula yang digunakan untuk berjuang di jalan agama Allah, maka
akan dapat mengantarkan dirinya kelak untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sementara nikmat dunia itu jika diberikan kepada orang-orang yang tidak beriman, maka sebesar apapun dan sebanyak apapun nikmat dunia yang telah diberikan oleh Allah kepada dirinya, maka nikmat itu tidak akan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang tidak beriman yang diberikan harta yang melimpah, ia akan menggunakan hartanya ini hanya untuk mendapatkan kesenangan sesuai dengan keinginan hawa nafsunya, tanpa peduli apakah kesenangan yang ia dapatkan ini telah melanggar aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Bagi orang yang tidak beriman, dunia ini adalah merupakan wasilah untuk menuruti kesenangan hawa nafsunya. Inilah yang kemudian menjadikan nikmat harta benda dunia yang diberikan kepada orang-orang yang tidak beriman ini menjadi nikmat yang tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena akan mengantarkan orang tersebut ke tempat yang sangat hina, yaitu di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala melalui waktu saat yang sangat mustajabah ini dan juga di tempat yang mulia ini, agar kita diberikan kenikmatan agama dan sekaligus diberikan kenikmatan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan kita hidup di dunia sampai dengan nanti di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله على إحسانه والشكر على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكتك المقربين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا قاضي الحاجات، يا غافر الذنوب والخطيئات، يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدية، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وأعل كلماتك إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والزلازل وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة، ومن سائر بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا